දෙස් විදෙස් දහස් ගණන් අසරණ දුවා දරුවන්ට පිහිට වූ පෞරාණික නීචකුල වශීගුරුකම් බලය පරම්පරාවෙන් දායාද කරගත් නිරංජනී ගුරුමෑණියෝ ඔබගේ ගැටලුවට 100% හරියන විසඳුම් එතුමිය සතුව ඇත. අති ප්‍රබල ස්ත්‍රී පුරුෂ වශීගුරුකම්, හැරගිය අය ගෙන්වීම, ධනලාභ හා ව්‍යාපාර දියුණුව, දරුඵල ලබා දීම ඇතුළු සියලුම ගුරුකම් සඳහා දැන්ම අමතන්න 076 792 76 09. गणपति गणेशाय नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। गणपति गणपति गणेशाय नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। गणपति गणपति गणेशाय नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। गणपति गणपति गणेशाय नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। गणपति गणपति गणेशाय नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः।
गणेशाय नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः गणपति गणपति गणेशाय नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः गणपति गणपति गणेशाय नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः गणपति गणपति गणेशाय नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः गणपति गणपति गणेशाय नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः गणपति गणपति गणेशाय नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः, गणपति गणपति गणेशाय नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। गणपति गणपति गणेशाय